Oh, ayan nga guys, good morning sa ating lahat. So, ngayon punta naman kami sa dagat. Iba na lagay na ya. Iba na lagay na yung gamit. Buwang kang hata, asras. Ah. Ayan nga guys, punta kami na naman sa dagat. So, tara, samahan nyo kami guys. Medyo parang medyo maalon yata. Pero subukan natin guys, medyo mahangin. Ayun, tara tol. Medyo mahangin guys at maalon. Subukan kaya natin. Subukan natin yung pag-minute natin guys, kung kaya-kaya ba natin.